Okay, let's go sa atong game to. Daog sa game 1 ang team Karkar, ang team na ni Mia Pilat, Nicole og ni Dian. Kini game to na sa atong undercard bakbakan. Diri sa Valladolid, Karkar City, sponsored by Cons Isidro Alberca and Family. Hey Mia, 1.5 lang Mia. Under Yads Casinilio Promotion. Oh, time out. Okay. Let's play. Piangs. Pilat. Pilat again. Liga Pilat. Out ball. Oh no. Hey. Scored by team Cardix. Kini Paradus. Nicole. To Piangs. On the middle. Answered by Mia. Piangs again. Baroka. Firing. Uha pa sa side pocket. Bundakan sila Diana. Haplasan sila. Gikalitan sila. Haplas ni Diana. The Wonder Woman. 2-0 na sa atong game to. Para bawas ang team Cardix ani kay Pildis last game 1. Servisyo Piangs Nicole. Piangs sasad. Bang! Way taong payag. Hawan pas kang manang. Trisa. Kini para 4. Nicole. Kumare. Pilat. Baroka. Overhead shot. Baroka again. Risa. Iyay ka short ba? Pero nice shot. Coming from Risa. Waka reacts ang depensa ni Mia. Servisyo. 4 na. 4-0. Mare. Tudian. Mare. Nakigubat. Out ball. Bola sa team Karkar. Servisyo Pilat. Point. 1-4. Tatlong puntos ang kalamangan sa team Cardix. Servisyo Pilat. Mare. Mia. Pukpukong Mare. Posgay. Side out bola sa team Cardix. Eh, naman. Sunod na yun ang team Cebu City versus Mandawi City. Atong main event. Servisyo Mare. Tuara. Piangs. Pilat. Saggang ni Risa. Pilat again. Piangs. Ayay. Ang lutong. Ang lupit ni Mia. Eh, kinamay lang. Side out. Ginanon lang. Servisyo Dian para 5. Baroka, Nicole Kabang. Kapang. Wah, kadaggan si Piangs. Score 5 na. Servisyo Baroka. Yay, Nicole. Piangs. Burak na sa Nicole. Mari. Baroka. Oh. Yay ka. Piangs. Nicole. Haplas na bang! Baro ang Nicole eh. Nice job. Istapiran ka ng burak ni Diana eh. Grabe. Brilliant move. Coming from Nicole. Nicole. To Piangs. Nicole again. Piangs. Nicole back. Ay ka. Dihara. Inagaw ni Nicole ang para kay Baroka. Diyan siya nagkamali. Servisyo Diana. Pilat. Answer by Mare. Pilat agad. 2-shot combination. Diana. Toknon ni Mia. Adjust. Patria Dorada. Side out bola sa team Karkar. Bola sa team Karkar. Servisyo Nicole. Yay ka, Piangs. Pilat. Away from home. Cardix ball.
4-3 sa atong score ha. Isang puntos lang ang lamang sa Team Karkar. Game 2. Women's bakbakan. Servisyo Risa Untibiros. Tarapiangs. Away. Minamalas ang Team Karkar. Au Carnix. Panay out ball ang mga tirada. Bola sa Team Karkar. Here comes Mia sa kalam to serve. Marie to Baroka. Yangs. Baroka mi pusing, mi pabuto. Sabi ito ato officiating inside kung pang dawin ato ng officiating. Mga na itong lineman dawin. Wag dawin inside ha. Bang! Giparol ni Amare. Servisyo Piangs. Nicole. Score 5-4. Mia Tupiangs. Laban kung laban. Pilat. Pare. Pilat again. Lah kadiha. Ang lupit. Nakuha pa na yan na eh. Mari. Lah. Mari again. Puringin. Is Team Cardex. Mia sa kalam. Countering. Pasok. Yun lang. Ball position sa Team Karkar. Servisyo Pilat. Diana. Haplas ni. Bang! 360 shot. Wala. Pilat firing. Away from home. Score. Cinco iguales, ¿no creo? Servisyo Mari. Nicole. Short side out. Iguales 5. Iguales 5. Iguales 5. Iguales 5 ha. Bola sa Team Karkar. Servisyo Dian. Baroka. Piangs. Ay Baroka. May pusing. Saggang ni Mari. Piangs. Mari again. Ay gihato na yung tira. Tuara. Bang! Grabe mo naglaparo si Diana. Bola sa Team Cardex. Servisyo Diana. Igual 5 lagi po na. Diana. Short. Bola sa Team Karkar. Servisyo Nicole. Piyay ka. Mari. Baroka. Answer by Risa. Baroka again on the attack. Piangs. Saggang ni Nicole. Ini. Murag mani. Nice shot. Nice one coming from Nicole. Chin scored. Size 5. Team Karkar is leading by 1 point. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang sugangan o kananan ni Maria. Diha sa Kansohong Talisay City along SRP Road. Don't forget to drop by diha sa kananan ni Maria para sa mga lamian nga putahe.
check out lang diha ang ilang minor diha. Tanawan ninyo ang ilang mga lamian nga mga putahe. Ayay ka, tok mo ni Mariwa kabot. Ayan na, Team Jubert versus Team Jubel. City na. City 5, servisyo Nicole. Nicole again. Ang lupit ni Marie. Gipon abang gawa na gilatos ang team pero may pagkanipinsa sa team Karkar. Tuara Baruka. Bisag on sa gilam usa na bang. Ano? Side out. Bola sa team Cardix, servisyo Risa. Piangs, easy ball lang muna. Away, i-score para sa team Cardix. Size City. Servisyo Risa. Out ball. Bola sa team Karkar. Here comes Mia sa kalam. Risa. Pilat. Tuara, Piangs. Yay, gikabot ni Nicole. Side out ha. Side City lagi apa na to score ha. Bola sa team Cardix. Labaw ang team Karkar. Thank you so much sa atong sponsor ha. Isidro Alberca and Family, owner of Alberca Lights and Sound diri sa Karkar. O nato sponsor sa ato triple bakbakan diri sa Valladolid, Karkar City. Piangs, answer by Nicole. Piangs struggling na wana. Human sila diha. Wana. Why taong payag sa team Karkar. Igualis City na. Servisyo Piangs. Baroka. Throw it away. 8 City na. Labaw na. Change momentum na. Kuha na momentum sa team Cardex. Naglabaw na team Cardex. Nicole. Mare. Netback. Otso City ato skora. Servisyo Pilat. Ayay dara ay bang nanumin. Side out bola sa team Cardex. Ano ada doon? Servisyo Risa. Mari. Nicole. Ase. Score! 9 City na. Ano ibiyoso, rather? O sa ilabaw sa team. Gis 8 na. Doon na ilabaw sa team Cardix. Wana. Danga ng team Cardix sa finish line. Doon na sa terminal. Duha na lang ka puntos para makabaus. Nicole. No! Baruka! Piangs. All net. Bola sa team Karkar. Servisyo Dian. Baruka. Okay. Bunal. Yay! Nicole Dagan. Bira na sa team Cardix. Nagpauwan mayo. Kisaggang sa team Karkar. Kipon ang Diana. Pagkakataon na ni Mia. Wa madutli. Bahan na tasan. Wada. Gikusok-kuso na. Giwas-wasan. Daray. Ang galing. Pasok ang tira ni Nicole.
Score! Noy Bijis na, Noy Bijis. Servisyo diyan. Pilat. Tumare. Abay. Butas ang depensa sa Team Karkar. Bola sa Team Kardik. Servisyo Diana. Away. Bola sa Team Karkar. Nicole serving. May salited fly. Mare. Answered by Pilat. Mare struggling. To the rescue. Si Mia. Got destroyed si Nicole. Give back. Panay? Servisyo Risa. Nicole. Ay ka. Buhay pa ang Team Karkar. Ito na servisyo sa Team Karkar. Mia sa kalam serving. Jis Noibi ha. Pilat. Kamang. Nicole. Ay ka. Babag ng depensa. Bang! Butang eh. Daray. Kuha pa. Mari. Sag. Ay. Nicole. Two successive mistakes coming from Nicole. Nicole Kidman. Ball position para sa Team Cardex. Piang serving. Baroka. Ay, bugata. Waka piog si Baroka. On Sina for the win. Para daog na ang Team Cardex. Para Baus. Kung makadaog ang Team Cardex niya, doon natin decision game. Para Baus ni. Inside the box. Daog na. Coming up, decision game. Hey, game 3 decision.